Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous allons capter pour des choses beaucoup plus simples, Inch'Allah, que les tueries, que les massacres. Nous allons capter pour des lieux sacrés, des lieux hantés, en tout cas des lieux réputés, que j'ai piqué sur Internet, vous inquiétez pas, j'en sais pas plus que vous à la base. Donc il suffit de cliquer les lieux hantés ou les lieux sacrés dans le monde, ça va vous donner des informations. Alors aujourd'hui nous en avons trois. Nous avons la montagne Sankinshan, qui est quelque part en Chine, et qu'on appelle le jardin des dieux. Et dans cette montagne, il y a trois sommets qui ressemblent aux trois divinités taoïstes. Vous voyez, la religion taoïste, eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une trinité. Ils ont trois dieux, et ces trois sommets de montagne ressemblent à ces trois dieux, et c'est pour ça que c'est un endroit sacré pour les taoïstes en Chine. Alors ensuite, on a à la base du mont Fuji, on a une forêt qu'on appelle Aokigahara, où il y a, on dit que c'est une forêt hantée. Donc dans la religion, quoi déjà? Dans la religion, il y a une croyance qui est partagée par 80% des Japonais, et qu'on appelle, excusez-moi, le Shinto. Le Shinto s'appuie sur la croyance dans l'existence d'une infinité d'esprits de Dieu. Elle est embrassée par plus de 80% des Japonais, donc les prêtres Shinto doivent pratiquer de nombreux rites pour s'attirer les bonnes grâces de ces esprits, pour s'en protéger, pour chasser les mauvais esprits, etc. Ils font des exorcismes. Et donc cette forêt abrite apparemment des esprits tourmentés qui égarent les promeneurs imprudents, qui les tuent, et les gens là-bas meurent ou bien se suicident. Donc voici le deuxième sujet que nous allons capter, c'est la forêt de Aokigahara au pied du mont Fuji, mais je préfère vous signaler tout de suite qu'on a déjà capté pour ça une fois, donc on va voir ce qu'on va trouver aujourd'hui. Ensuite, le troisième lieu s'appelle Mogicheng, et c'est un désert en Chine. De toute façon, vous pouvez cliquer sur Internet, vous allez trouver les images. C'est un désert qu'on appelle la cité du diable. Donc c'est un désert où il y a des trucs en pierre, des trucs élevés, des trucs qui font un peu peur. Et quand on va, on entend des bruits. On entend des bruits comme des clochettes, comme de la guitare. Et quand il y a du vent, ça devient des femmes qui crient, des bébés qui pleurent, toutes sortes d'animaux. Et quand il y a des cyclones, parce qu'il y a souvent des grosses tornades là-bas, ça devient quelque chose d'effrayant, de terrible. Et les experts n'ont jamais pu trouver qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc voilà, nous allons capter, Inch'Allah, pour ces trois endroits. Pardon, il y a des lumières derrière toi, donc viens plutôt par ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Alors vous venez des trois pierres qui font trois dieux taoïstes, ou bien de la forêt hantée, ou bien du désert qui est la cité du diable. Là où il y a les trois montagnes, trois sommets qui sont... Alors, quand on a lu... On était déjà là quand tu as commencé à en parler. Ah, dès que j'ai commencé à parler, vous êtes venu. Oui. D'accord. Alors, quand on a lu sur cet endroit qu'on appelle la cité des dieux, et qui est sacré pour les taoïstes, on n'a pas vu de raison pourquoi c'est sacré. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui t'intéresse, voilà. Pardon? Qu'est-ce qui t'intéresse là-bas? Bon, ce qui m'intéresse, c'est ce que font les humains et ce que font les djinns là-bas. C'est les humains qui sont des imbéciles. Pardon? C'est les humains qui sont des imbéciles. Ah, les humains sont des imbéciles. Parce qu'ils vont vous adorer là-bas. Oui, mais ils apportent plein de choses, de la nourriture. Ah, ils viennent faire leurs offrandes à leurs dieux qu'ils pensent parce qu'il y a les statues là-bas, enfin les montagnes. Ils ont des problèmes, alors ils viennent exposer leurs problèmes en espérant que ça s'arrange. Ils viennent raconter leurs problèmes aux pierres. Croire, comme d'habitude, ça s'arrange. Et vous leur faire croire, vous leur faites croire que ça s'arrange. Après, c'est un combiné
Vous essayez d'arranger un tout petit peu leurs problèmes et puis c'est encore pire. Comme ça, ils continuent à venir et à vous ramener des choses. D'accord. Depuis combien de temps les gens adorent les pierres là-bas, les montagnes, en pensant que c'est des dieux, que ça représente des dieux? Depuis une éternité. En fait, c'était parti sur une rigolade et puis hop, c'est devenu une habitude. C'était parti sur une rigolade de départ et c'est devenu une habitude. Il y a des gens qui ont dit, ouais, il y a des dieux ici et ça, et puis... Et puis ils ont commencé à faire les offrandes. Du coup, c'est parti. Et vous les avez encouragés. Bah oui. D'accord, j'ai compris. Bon, mais est-ce que quelqu'un peut me donner une date? Ça fait 5000 ans, ça fait 8000 ans, ça fait combien de temps? Attends, on va essayer de vous aider. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Oui, ça fait tellement longtemps, tu vois pas le début. C'est très loin. D'accord, allez. Est-ce que vous acceptez d'être musulman au nom d'Allah? Si ça vaut le coup, oui. Si ça vaut le coup. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلومٍ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره حرمت عليكم الميتة. Bonsoir. Tu es un grand malade. Je suis un grand malade. Peut-être pouvez-vous me guérir? Ah, vous pouvez pas. Ah, vous guérissez pas. Donc vous faites quoi alors? Et vous achevez. Donc peut-être pouvez-vous m'achever alors? Tu joues avec ta vie. Je joue avec ma vie. Je pense que vous venez de la forêt qui est au pied de la montagne Fuji. Comment tu la connais? Je l'ai trouvé sur Internet. Vous connaissez Internet? Non. Attendez, je vais vous montrer la montagne. Sur Internet, vous allez voir ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, comment tu te déplaces aussi vite? Moi, je me déplace aussi vite. Oui, comment tu peux la montrer? Eh, tu vois, je vous ai montré la montagne devant vous. Elle est là, sur Internet. C'est votre montagne, une forêt. C'est là-bas que vous êtes. Les djinns sont étonnés comment la forêt est venue comme ça devant eux depuis le Japon jusqu'en France.
Mais en fait, Internet, c'est un truc, on a mis des images dedans, et puis on peut les voir à tout moment. Sauf que les djinns, comme ils vivent dans les images, quand on a un djinn sur une image, il peut venir en même temps, même si l'image, elle est au bout du monde, parce que c'est un espace-temps qui est différent. Ah, c'est compliqué, toutes ces histoires, les djinns. Bon, bref, alors sans entrer dans, mettant de côté tous ces détails, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites là-bas dans la forêt? On nous a appelés, on nous a invoqués. Alors maintenant, on est dit. On vous a invoqué dans la forêt? Oui. On vous a adoré là-bas? Il y avait des sacrifices. Et donc, vous êtes là-bas, vous attendez les sacrifices, les adorations? Les sacrifices, les djinns habitent, c'est normal. Ouais, d'accord. Et pourquoi les gens meurent là-bas? D'abord, quand ils meurent, c'est normal, il y a eu plein de sacrifices. Les djinns se retournent contre eux. Et c'est pas forcément les gentils qui meurent. D'accord. Des fois, c'est des gens à qui on a fait des sorcelleries pour qu'ils meurent. Des fois, c'est les gens même qui ont fait les sorcelleries et puis vous les prenez. Oui. En tout cas, les sacrifices, ça vous donne une force immense là-bas. Oui. C'est pour ça que vous arrivez à tuer les gens. Et ceux que vous avez envie de tuer, vous pouvez les attirer dans la forêt pour les achever. Oui. Ceux qui sont très faibles. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Il fut un temps, je l'avais annoncé, nous avons déjà fait un captage pour la forêt. On a ramené des djinns de là-bas. Vous avez senti quelque chose? Non. Vous avez rien senti? Non. Toi, tu es là-bas depuis très longtemps? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu connais quelque chose qui s'appelle l'islam? On en entend parler, il y a tout, on entend toutes les religions. Ah, d'accord. Et est-ce que vous entendez parler d'Allah? C'est ceux des musulmans. Voilà, alors je vais vous le présenter un petit peu si vous voulez bien. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به براءة من الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 إذا زلزلت الأرض
زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Bonsoir. Bonjour. Et je veux savoir d'où vous venez. Est-ce que vous venez du désert qu'on appelle la cité du diable? C'est chez nous. C'est chez vous. Mais c'est quoi les bruits qu'on entend là-bas, les voix, les pleins de bruits d'animaux? Plusieurs tribus. Ah, vous êtes plusieurs tribus de djinns. Oui. Mais comment ça se fait que les humains qui vont là-bas vous entendent? Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes là-bas, qui ont été tuées. Et beaucoup de personnes ont été tuées avec quoi? Ils sont morts de quoi? Il y en a qui ont été tués par des couteaux, par d'autres humains. Oui, par qui? C'est pas nous qui les avons tués. C'est pas les djinns qui les ont tués. Non. Mais pourquoi les gens ils sont morts là-bas? Il s'est passé quoi? Des guerres ou des quoi? Oui. Ou bien c'est vous qui attirez les gens là-bas pour qu'ils s'entretuent? Aussi. Ah ah! Je savais qu'il y avait un petit quelque chose quand même. Ils sont capables de suivre. Ouais, c'est vrai. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Vous proposez, puis c'est les gens qui choisissent de vous suivre. N'est-ce pas? Donc vous êtes plusieurs tribus qui habitaient là-bas. Oui. Et donc vous attendez que les gens viennent pour qu'ils meurent et puis comme ça vous mangez leur sang. Oui. Et à part ça, vous avez d'autres activités? Non, c'est déjà beaucoup. Ah, je suis sûr qu'il y a autre chose. Il n'y a pas des sorciers qui viennent chez vous de vous demander de l'aide et du travail? Mais vous parlez de nous. Oui, de vous. Qu'on fait nous, parce Oui. que pour les autres. Non, mais oui, mais les sorciers viennent et puis ils vous font des sacrifices et puis il y en a parmi vous qui vont aller travailler pour eux. J'ai pas le droit d'en parler. Oh, vas-y, pourquoi? Il va t'arriver quoi? Tu as peur de qui? Ah, il va nous attaquer. Les sorciers. Mais oui. Bon, en tout cas, là-bas, c'est un gros stock de djinns. Les sorciers humains qui travaillent avec les sorciers djinns. Ah, des sorciers humains qui travaillent avec les sorciers djinns. Donc, parmi vos tribus là-bas, il y a des grands sorciers djinns. Oui. D'accord. Et il y a combien de sorciers humains qui viennent dans ce désert pour demander des djinns? Ouais, pas beaucoup. Ah, il n'y en a pas beaucoup. À peu près 150. À peu près 150, ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup, hein. Pour plusieurs tribus de djinns pour se nourrir, hein, Oui. ça remplit pas les mois quand même. D'accord, j'ai compris. Est-ce que vous acceptez d'être musulman au nom d'Allah? Pourquoi il faut toujours proposer votre religion? Oui, alors voici notre proposition. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلومٍ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Non, non, vous gardez l'endroit, mais vous allez changer de système, Inch'Allah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما
ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما الله نور السماوات والأرض 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 الله نور. Ok. Il reste des djinns dans tous ces endroits, dans la forêt. Ah, tous les djinns sont venus. Et on va voir s'il y a des dormeurs quand même. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الحمد لله حرمت عليكم الميتة الحمد لله والدم ولحم الخنزير وإلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 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 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. C'est bon? Les espions sont venus? D'accord. Alors, tous les sorciers qui fréquentent ces endroits, hein, le désert, la cité du diable, les trois montagnes, la cité des dieux, et puis la forêt hantée, la forêt maudite, ou je sais pas quoi, tous les sorciers qui fréquentent là-bas, on va chercher tous leurs djinns. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما
ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ok? Alors, comme les trois divinités, la cité de Dieu, c'est pour la religion taoïste, on va chercher tous les djinns du taoïsme. Et comme la forêt, ça fait partie des Shinto, on va chercher tous les djinns de la religion Shinto. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ok, j'ai l'impression qu'il y a des djinns un peu partout qui se demandent qu'est-ce qui se passe. On va les ramener, voir c'est qui. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'où? Oh, vous ne parlez pas. Ou bien vous boudez. Ou bien vous êtes malade, vous ne pouvez pas parler. On vous a fermé la bouche. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Oui. Je veux savoir qui vous êtes. Des alentours d'ici, oui. Du quartier, de la ville, tout ça? De la ville entière. Ah, de la ville entière? Oui. Et qu'est-ce que vous avez remarqué alors ici? Ben, on a écouté tout ce que vous faisiez. Ah oui? Oui. Depuis hier? Non. Depuis tout à l'heure? Oui. Les captages, les djinns qui viennent de partout? Oui. Et puis alors, qu'est-ce que ça vous a fait? On a été surpris. Vous avez été surpris? Et jusque-là, vous faisiez quoi dans la vie? Surtout l'image. Ah, comment on a ramené l'image de la forêt ici? Vous avez jamais vu ça sur Internet ou à la télévision? Bon, d'accord. En tout cas, les humains, ils font ça tout le temps. Hein. On a des images de n'importe quelle chose dans le monde. On fait une image et puis on peut la montrer à tout moment sur Internet ou à la télévision. Donc, nous, on se balade avec les images. Mais vous, ce qui vous choque, c'est que... Ah oui, les photos des humains. Vous ramenez des photos pour faire la sorcellerie aux humains, clac, vous l'attrapez, même s'il est à l'autre bout du monde. Et nous, on ramène vos photos, même si vous êtes à l'autre bout du monde, et clac, on vous capte, on vous fait venir. C'est étrange, hein? Mais c'est aussi étrange que vous attaquez quelqu'un par sa photo. Nous aussi, avec la photo d'un lieu, clac, ou bien même d'une personne. Avec sa photo, clac, on ramène les djinns. Ouais, c'est comme ça dans votre monde. Et donc, vous tous qui êtes venus là, c'est vous travaillez pour les sorciers ou quoi? Oui, sorciers humains et sorciers djinns. Vous travaillez pour les sorciers humains et les sorciers djinns? Oui. Mais pourquoi vous ne pouviez pas parler? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne voulait pas qu'on dise des choses. Donc, les sorciers vous ont attaché la bouche? Des djinns bavards. Parce que vous êtes bavard, ils vous ont attaché la bouche pour pas que vous parliez. Bon, ben ça va, vous n'êtes pas trop bavard après tout, hein? Alors, vous acceptez d'être... Il n'y a pas grand-chose à dire, à part la shahada. Vous êtes prêts? Et on sera protégé. Et vous serez protégé. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Allez, on va regarder toutes les sorcelleries partout où vous étiez, tout ce que les sorciers ont fait depuis qu'ils sont devenus sorciers jusqu'à maintenant. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله
ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Allez, on ramasse tous les sorciers, tous ceux qui leur demandent la sorcellerie. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, c'est fait, les djinns sont convertis, ils sont partis. En tout cas, qu'Allah Ta'ala nous aide, les djinns sont faciles à guider, les humains c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, les shaitans, ils font waswas aux gens pour qu'ils aillent adorer quelque chose. On dit là-bas, il y a un grand fleuve, il y a une grande montagne, c'est puissant, va lui demander pour qu'il règle tes problèmes. Et le pauvre être humain, il va aller ramener un poulet ou un plat de riz ou quelque chose pour donner. Et c'est comme ça que les djinns vont essayer de régler quelque chose dans sa vie, mais ça va empirer sa situation. Et c'est pour ça que depuis toujours, les gens adorent les idoles, adorent les statues, partout dans le monde, dans l'histoire. Tous les prophètes presque, la majorité des prophètes qu'Allah nous raconte dans le Coran ont affaire à des féticheurs, des idolâtres. Et la forêt aussi hantée parce que les gens font des sacrifices pour les djinns, ça leur donne de plus en plus de force. Donc tous les gens qui sont faibles, qui peuvent facilement tuer ou amener à se suicider ou à se perdre dans la forêt, ils les attirent là-bas pour les tuer. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Et nous les musulmans, on a la mission d'apporter la vérité aux gens, de les sortir du shirk et du kufr, et nous ne faisons rien, si ce n'est de nous entretuer, de nous diviser. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, et nous ramène dans le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.